10টা হুন্ডা 20টা গুন্ডা আব্বাকে দেখ। বাংলাদেশের প্লেয়ার সব থেকে ভালো খেলে। नहीं, इंडिया का प्लेयर सबसे अच्छा खेलते हैं। हमारे यहाँ नंबर 1 यूट्यूबर अज्जू भाई है। তাহলে হয়ে যাক কাস্টম, দেখা যাবে। अरे ठीक है, बोलते नहीं। আব্বাকে দেখ, আব্বাকে দেখ। মুন্ডা চাচ্ছে তোর হোগা সালসা আমরা তুলি আলা দিয়ে একদম। क्या भाई करा रहे थे भाई